Priambodo, Mas Prim, photojournalist from Kompas Daily newspaper. So basically, we will have like three sessions. The first session we will focusing how our friends, our photojournalists, from other countries, how they covering this, how they covering issue. Okay, yeah, probably it will be happy if one of you turn off the microphone for the viewers. Yeah. So we have three sessions. The first session, we are focusing about our friends, how other photojournalists from different countries, from Malaysia and Singapore, covering the issue, and then how the newspaper and the media newsroom adapt and react to this policy from each government. And also the second session, we will have Riambodo with the presentation, how he's covering Natuna Island, Pulau Natuna. And then lastly, we have a Q&A session. So, jadi kita akan bilingual, kita akan ada tiga sesi. Sesi pertama, kita akan fokus bagaimana teman-teman fotojurnalis di negara yang berbeda, di Malaysia dan di Singapura, bagaimana mereka melakukan peliputan terkait dengan virus pandemi ini. Tentunya, kenapa kita akan fokus dulu ke situ? Karena we do believe that our friends from Pewarta Foto Indonesia, Indonesian Photojournalist Association, we learn by looking, and also we learn by looking others' experience. So that's why first session we're focusing on them. Kemudian sesi kedua kita lanjut Mas Pri. So to give a brief information, untuk memberikan gambaran, kalau di virus pandemik ini kan kita nggak bisa menganggap remeh, tapi juga di satu sisi juga kita jangan terlalu takut berlebihan. Dan yang paling penting adalah ketika setiap negara punya kebijakan masing-masing, Indonesia secara perlahan kita mulai menerapkan social distancing, kemudian physical distancing, dan yang terbaru adalah pembatasan skala PSBB ya, yang kemarin kita terapkan. Di Malaysia mereka juga sudah melakukan, mungkin cuma berbeda istilah. Kalau di Singapura mereka juga sudah melakukan, kalau nggak salah istilahnya circuit breaker, semacam itu, dimulai dari Maret dan diperpanjang kalau nggak salah sampai April gitu. Nah, probably we just discussing about how each country have a different policy, different rules, and then we just curious how you guys, friend from Malaysia and Singapore, covering this issue and how you adapt. Not only how you adapt as a photojournalist, but how your media and the newsroom adapt with this policy and also with this issue and how you covering this issue. Probably we can start with Fazri, if you don't mind. Yeah, please applause Fazri. Please do. Hai, Assalamualaikum. Good evening to all. Apa khabar semua? Harap semua sihat. Terima kasih sebab invite saya. Hope everyone stay healthy and stay safe. Okay. And I just said I'm apologies early if I said something wrong on this session. I just because I'm still learning, and I believe a lot of photographer out there have more experience than me. Saya bercakap of my little experience. Apa khabar? My name is Fazri. Saya fotografer IPA dari Kuala Lumpur. Okay. Big respect to all photographers around the world, especially in Indonesia, Singapore, and Malaysia, because you are strong. You are still keep shooting, keep working, and put your life between job and family and so on. I can say big respect and salute. Okay, kita kepada soalan ya, what photojournalists should do prepare for the lockdown situation ya. Okay, seperti di Malaysia, Malaysia already implement a movement control order. Di sini kita panggil MCO, di mana is like a lockdown, tapi bukan lockdown, is like a half lockdown. Seperti di Indonesia esok ya. Di Malaysia, roadblocks by militaries and police are placed in everywhere in the cities and the town, di bandar, kampung. Baiknya di sini kerajaan memberi peluang kepada petugas media untuk bekerja. Jika kami ditahan di roadblock oleh polis ataupun tentera, kami hanya menunjukkan pas media yang diisu oleh government Malaysia.
Okey, paling penting untuk coverage semasa MCO ni, of course lah protection. Protection di sini di mana di sini saya terapkan don't go out without N95 mask and hand sanitizer because benda ni kita tak nampak. Okay, like a protest, if someone throw the bomb petrol, at least we can hide. Kita boleh nyorok. Tapi this virus kita tak jumpa, tak nampak kan. This is very important because as a photographer, as a working in industry photographer, I believe you are professional, so we have to work as a professional way. Enggak apa, walaupun saya tahu sekarang seperti N95 topeng mask, N95 mask topeng mahal ya mahal. Tapi yalah, apa boleh buat kan, mahal-mahal pun nyawa kita yang penting gitu. Okey, apa yang saya boleh cuba saya bagi tahu sepanjang saya di Malaysia ni, saya cuba avoid dari pergi ke hospital without a protection suit because I just put on my mind is if I saw a nurse or doctor with a protection suit, so saya tak akan dekat dengan mereka lah because we try to avoid this lah. Okay, sorry. Ya seperti biasa, saya akan bila balik rumah after work saya akan cuci kamera dengan Dettol. Very important, kena buat hari-hari because the important keywords for this coverage is stay hygiene, keep hygiene because kita in the middle between kita orang frontliner kan, so we have to protect ourselves lah because kalau jangkit kat kita di balik rumah pun family kena kan. Okay, as a wire international news agency, what we do is we work as a team to monitor stock protection stuff. Contohnya because kita tak tahu kan bila virus ni akan berakhir kan. So like last month, saya punya college di Hong Kong, dia kata dia tak N95 mask Hong Kong sudah sold out, tak jumpa. So di Malaysia luckily ada dan kita hantar ke Hong Kong. Tapi stok di Malaysia sudah habis ataupun mahal. So minggu ni saya dapat stok dari Beijing. So everyone is keep going to take care each other. So kalau let's say kalau Singapore tak cukup mask, Malaysia akan tolong. So kita akan bergerak macam itulah. Because what apa yang paling penting sebelum kita ambil gambar itulah stay away from just minimal the risk lah. Kita kurangkan risiko lah. Okay, pengalaman saya lagi semasa saya cover sepanjang tempoh ni, saya akan ambil vitamin C tablet untuk boost saya punya immune system. Kita tak tahu kan, tapi itu yang kita cuba kurangkan risiko. So saya ambil vitamin C. Okay, paling yang mencabar bagi saya untuk merakam gambar ketika COVID-19 ni adalah gambar setiap negara affected kan. So gambar around the world semua sama. Mostly disinfection, roadblock, people wear mask, pakai topeng kan. Tapi macam mana kita nak buat gambar yang lain sikit? Itu yang tricky tu. Tapi ya setiap negara lain-lain kan dia punya cara kan. Seperti saya percaya di Indonesia mungkin kemudahan untuk merakam gambar lagi senang. Tapi di Malaysia mungkin ada restriction daripada government. So kadang-kadang susah. So macam mana kita nak buat? So try to be creative, get a great picture dan jangan takut untuk eksperimen benda baru. Paling penting lah. Okay. Okay. Saya harap gambar saya boleh educate rakyat untuk melalui proses ini. Kita bukan mau gambar cantik saja. Tapi sebagai seorang fotografer, tugas kita untuk educate rakyat dengan cara yang betul.
Okay. Okay. Seperti mana yang kita tahu, barang-barang yalah, basic basic safe basic what we call I'm sorry, barang-barang yang perlu ada as a photographer untuk protection adalah mask ataupun cermin mata untuk tutup mata, PPE suit, protective suit dan hand sanitizer. Itu paling penting lah. Saya rasa itu sahaja untuk masa ni. Thank you so much. Stay safe and keep hygiene. Love you guys. Thank you. So can we just enjoy your photos for a few minutes? Gali mungkin bisa diputar lagi foto-fotonya sekali lagi. Okay, so Fazri, I just remember that you, based on your explanation, jadi dari penjelasan Fazri ada 2 poin ya. Yang pertama itu kan ya selain dengan tadi bilang kita cukup menggunakan kartu pers baru kita bisa covering semuanya gitu kan. Kalau di Indonesia we call it like kartu sakti, so we can go everywhere with your privilege card, with the press ID card. But kalau saya bisa rangkum ada 2 hal ya. Pertama, ketika melakukan peliputannya itu safety first. Jadi safety first itu juga dari pribadi, personal, bagaimana kita juga how we protect ourselves with the personal protective tools, something like that. Jadi dari karena itu juga paling penting adalah we need to cover this information because this issue is very important. Kita nggak seperti we're not just like employee. You can work from home, but as a photojournalist, you need to cover and then you need to share how your government combating this pandemic as well. So jadi nggak punya pilihan, memang harus meliput, memang harus di luar. Jadi memang protecting ourselves is also important because how you not bagaimana kita tidak terpapar, how we not affected, tapi juga kita tidak menularkan ke orang lain gitu ya. Kemudian juga yang kedua yang paling menarik tadi yang Fazri bilang, we also need to educate. Tantangan dengan memotret itu try to be creative. Kemudian tadi bisa dijelaskan lagi not only try to be creative, tapi kalau dari Fazri sendiri, what was the most challenging part when you covering this issue? Because you said that earlier you mentioned that everyone takes the same photos, everyone like more or less same like common photos, the medical staff with a full body suit and then with the protective tools, something like that. But you said earlier that tadi juga dikatakan sebelumnya try to be creative. So how can you elaborate more about that? Okay, boleh ke gambar McDonald saya tu? Ya, boleh. Ya. Ya, ini gambarnya gambar biasa aja, silhouette aja. Tapi hari ini di mana kerajaan Malaysia memberitahu announce that semua restoran di Malaysia perlu dibuka dari jam 8 pagi ke 8 malam. So kalau siapa yang buka selepas tu didenda lah. So ya, kita mau gambar yang bagaimana ya, mau lain sikit ya, lari sikit daripada lain ya. Kalau selalunya kalau saya sebelum ni kalau gambar makanan kita ingat biasanya Food Panda gitu ya, Food Panda sama dengan GrabFood gitu. Tapi apa yang kita boleh lain ya, sebab di Malaysia ialah fast food kan murah kan daripada masak kan. So kebanyakannya orang suka makan fast food. So apa yang kita boleh cari ya, gambar-gambar yang pelik sikit ya. So luckily bila saya ya jalan-jalan di Kota Raya Kuala Lumpur, dan saya nampak ini logo kan, saya tu ini mungkin boleh jadi gambar. So cuba tunggulah. Ini mungkin dalam kurang 2 jam gitu tunggu momen ini. So tunggu, so alhamdulillah dapat gambarnya gitu. So apa yang saya boleh cakap, yang paling penting dalam menghasilkan gambar ya, di mana-mana planning is important. Planning is important. Nice picture will come later because without planning
we can get nice picture. This is my opinion lah. Okay. So planning is important. Yeah, it is. But indeed, how far you can plan? I mean, like in this kind of pandemic situation, dalam situasi yang pandemik seperti ini kan, everything is unpredictable. Betul. How far you can deal, and then how far you can tolerate. When you mention about planning is important, but when you mention about planning, ketika bicara dengan planning, apakah ada planning A, B, C seperti itu atau? Yeah. Because everything, I mean, like dalam situasi ini kan segala sesuatunya tidak juga ya, everything is unpredictable. Dan paling penting adalah menjaga keamanan diri kita juga, begitu kan, sebagai fotojurnalis. Betul. Ya, kalau di biasanya kalau di Kuala Lumpur ya, di Kuala Lumpur gambarnya kita boleh rakam di sekitar Kuala Lumpur. Tapi biasanya kalau pagi pagi jam 8 gitu ada aktiviti di mana dia akan cek dia akan buka klinik, dia akan cek badan rakyat di situ. So biasanya kalau lambat 1 jam 2 jam dia akan tutup. So biasanya apa lagi gambar kita nak buat selepas tu. So daripada situ kita akan fikir, kita akan cari connection, kita akan contact kawan kita di mana-mana. Oh, ada jam tengah hari di mana? Tengah hari di situ. Biasanya satu hari tu apa yang saya buat, saya akan plan 3 tempat. Kalau plan A tak jadi, kita ke plan B. Plan B tak jadi, kita ke plan C. Biasa begitulah. Oke. Ya. Thank you Fazil, terima kasih. Ini pasti nanti akan banyak sekali muncul ada pertanyaan. Mungkin Desa juga mungkin ada pertanyaan lanjutan, tapi mungkin sifatnya general. Nah itu tadi dari Fazri ya, tadi dengan misalnya MCO. MCO ya, Movement Control Order. Movement Control Order ya. Kalau kita large scale tadi PSBB ya. PSBB gitu kan. Nah kalau di Singapura kalau nggak salah kita nyebut, kalau setahu saya, correct me if I'm wrong, they call it like a circuit breaker, which will extend until April. So basically it's the same. So Kevin will share his experience covering this pandemic issue. And also how the government, we know Singapore is very strict and also a clean country and everything is very strict. So I'm just curious how you as a photojournalist and also your media adapt to this in this kind of situation. So would you mind share your experience and also probably if you have a presentation? Yes, okay. Good evening, everyone. Thanks for having me here to share what the photojournalists in Singapore are doing. I think Fazri has given us a very good overview on, staying hygiene, taking care of ourselves, because only when we are healthy, then can we do good work out in the field. And also he spoke about planning and being creative. So maybe I'll touch a bit more on some of the differences, because just now you mentioned what we call here in Singapore is a circuit breaker. So circuit breaker in engineering terms is to stop the current from flowing. And so why we don't use the term lockdown in Singapore is simply because it's not a lockdown, because if Malaysia is on an MCO, a movement control order, and that's like a semi-lockdown, then for us it's a bit less than a semi-lockdown. So we call it circuit breaker, and regulations are in place to encourage people to stay at home. Because right now, all our places of entertainment, the clubs, karaoke, the bowling alleys, and even in shopping centers, which do not sell essential stuff, they're all closed. So businesses have stopped, except for supermarkets, places that sell food. So, and even for places that sell food, you cannot dine in. Okay, you can tapi you can bungkus saja. So this has impacted for us as photojournalists as well, because now when we are out in the field for long hours, where do you eat? And because we can't dine in, we have to bungkus. And then once we bungkus, or some of us who drive
who drives cars, we can eat in the car. But for most people, it's not allowed if they were to buy their food, go to one side, sit at the roadside and eat. That's not allowed. So that's one of the restrictions we have in place. And one problem, because I actually just came back from an assignment from one of our parks. So this is one problem that we have now, because even though the government tells people not to go out, but they say, if you want to go out and exercise, you can. But that's a problem, because, human nature is you give a bit of freedom and then they take liberties with it. So we still have people outside jogging, cycling. So that's why I say it's not a lockdown, but if the numbers, because as of today, as of this morning, there are more than 2,000 cases in Singapore and 7 deaths, as compared to 3,512 cases in Indonesia, but with 306 deaths. And of course, Malaysia, we have 4 more, and that's 4,346 cases with 70 deaths. So you see, when we do the comparison in Singapore, because we are a smaller country, it's in a way easier to control. Yeah. But even with this control in place, and telling people not to go out to parks, I foresee that, in time to come, we might have to move on to something closer to what Malaysia has, with more roadblocks, because now we can still drive cars out. I mean, visibly there are less cars now, but I think in time to come, we'll need to put in stricter measures. Yeah, because our numbers for the past 1 week has been rising every day. And because we are Singapore, and a lot of our labor comes from countries like India and Bangladesh. So recently we've had a lot of new clusters in the foreign workers' dormitories. And that has caused a spike in numbers. Yeah, so that's one of the difference when we talk about, whether Singapore is in lockdown mode or not. Yeah, we are not there yet. Yeah, but because yes. No, please. Yeah. So what do we do here in Singapore that's different? It's not a big difference from what Fasri and the Malaysian photographers or the Indonesian photographers are doing, because when we are out there now, we have to put on at least a mask. Yeah. And it is a calculated risk if you don't put on eye shield, like, to protect your eyes, because COVID-19 can be spread through eyes too. Yeah. So when this problem first started in late January to February, I was how should I put it? Our company, the stand was, if you're healthy, in fact, the government stand as well. If you're healthy, you do not need to put on a mask. Yeah. So a lot of us, when we went out on assignments, we do not need a mask, because as long as you're healthy, you boost your immunity. Like what Fasri said, these days, I've never taken more vitamin C's in my life. Yeah. So we can just go out and shoot. But once the first cluster start to form, we have to start masking up, like I see here. But on a day-to-day basis, what we wear is a surgical mask. Yeah, and it's a personal decision whether to protect your eyes or not. Yeah, this is for a day-to-day operations. And once the clusters start to, multiply, and this is where I'm going to talk about not just planning, it's also about access and timing. Because one of the churches, where I'm bringing up the picture now. Okay, that's a N90 mask, because it's actually an N90.
Yeah, this is actually a N90 mask because up to now I don't really have access to N95 mask, so I'm using between surgical mask and N90 mask when I go to places that are more severe. But because when one of the first places that were hit was actually a church, yeah, and the church had became I'm so sorry. Let me just pull that picture out. Yeah. 3, 4, 5, 6. So when one of the first places to hit was a church, we had to take more severe measures. So that's me in a full PPE with goggles, and that's actually a N95 mask that's provided by the sanitizing company that we wrote in so that we could follow and document their operations. But there was one problem though, because it was a church and we were at first turned away by the church because you know how sometimes churches and government institutions, they will tend to chase you away. They say no photos. Yeah, but because we had already written in a letter to the cleaning company, and our purpose was to document what they are doing. So the church actually told us that you can take pictures, okay, that's fine, but you cannot show. And that's one of the problems that we face. You cannot show that you cannot show which church they are. So that's one problem that we regularly face, which is to keep confidential some of the people who are involved. Yeah, so this is one of those things that we meet quite often in this current period. Yeah, I'm just going to pull out more pictures from the operations and my coverage of the sanitizing process of a church. So this is the one of the workers. So this is the kind of PPE that they use. It's actually a gas mask with a full face screen. Sorry, this is my first time on Zoom, so it's a little bit disorganized. Yeah. And one of the things that Fasri mentioned was, once you get access, what do you do? Then you start to think about keeping a distance or going really near, and you start to it plays on your head. I'm so sorry. It plays on your head because as photojournalists, we believe that there's no one assignment that's worth dying for, because only when you keep yourself healthy, then will you be able to do more, and only will you be able to bring the news to people. Yeah, so you don't want your next assignment to be your last. Yeah. So this was one picture that was taken by the reporter who was with me when they are doing what they call misting. They were putting a mist, and they were cleaning the place. And of course, as any photojournalist, when you're in a place, you want to document, but at the same time you want to make pictures. You want to make pictures as well. So this is probably a more telling picture of what these sanitization workers do when they're in a church. Yeah. So which brings me back to the current situation here, because every day things change. So you're always moving, because
as news organization, we want to be ahead of the action, but at the same time, we more often than not receive information from, like for example in Singapore, the information we receive is from the Ministry of Health, and of course Malaysia will have their own ministry, and Indonesia as well. So usually when we get the numbers, when we get the updates, that's where we start to plan and plan the next day's coverage. And then moving on, because we can't always focus on sanitization efforts, or even and we need to move on to what people are doing, because cluster after cluster, and with every change in regulation, in fact the tightening of regulation, what we see is what we call now the new normal. The new normal means, when they start to put social distancing as a norm, that's where we start to look for areas and pictures. Oh, I think. Hello. Yeah. Hello. Kevin. Yes. Is there? Yeah, we can hear your voice, but we barely see your face. Can you see me now? Yeah. Perfect. Yeah. Okay. Yeah. So now most of our focus in Singapore is capturing the new normal. And a new normal is represented by social distancing, empty roads, and at the same time we will still need to constantly make sure that we go to places which offers us pictures, like even people entering supermarket now in Singapore, the supermarket is not full, but outside the supermarket is full. It's usually long queues of people who are standing 1 meter apart. And in public, it becomes a bit of a visual fest, because just few months ago you won't see pictures like that in public, where people have to sit away from the section they are being crossed out. So this is one of those things that we do every day in order to make sure the visuals stay fresh and stay up to date. And moving on, even though we are a newspaper, we always try to think a little bit further and try to capture the abstract, because now people are told to stay home, because we want to have crowd control, and at the same time businesses are closed, and especially non-essential businesses like places that sell baju, places that don't sell daily necessities. Yeah, so that's part of our documentation, and it's still ongoing. It's still an ongoing process. And in fact, like I mentioned earlier to Hendra, like I actually just came back from an assignment, because the latest thing that has happened so far is the closure of a beach in Singapore, because we find that despite telling people to stay at home, they still go to the beaches to congregate, and like there's a small congregation there, and that's now not allowed. So it led to a closure of the beach. Yeah. Yeah, but these are unprecedented times. But through the camera, you just have to remember that you are not only a photojournalist, but also a human being. So when we start to feel for the airline industry, travel, businesses, they impact the lives of everyone.
because in this society, the system we live in, everything is interconnected. So, and very naturally, these things are elements that drives us to document these changes. Yeah. Can you hear me? Yes, perfect. Yes. Yes. Okay. Done already? Yeah. Oh, okay. Thank you, Kevin. It's very interesting presentation. It's not only how you're covering this issue, but also when you mentioned about the impact to lives of everyone, that it is like you are a photojournalist, but you're also a human being. So it shows from your photos, you're not only covering like totally like hard news, spot news, but you're also combining about how it impacts of the business as well, about the food chain and everyone's how they adapt to this kind of situation. And also you also mentioned about new normal. I mean, like we keep asking questions about what is normal anyway, but no, they have like a new normal, so it's just like a social distancing. But it's more or less like the same as Fazri. So staying safe in the field for those who are covering, I mean, like for those on the ground field covering this pandemic issue, and also personal protective equipment, which is also important, and how to maintain yourself, how to keep healthy, because as both of you saying that both Fazri and Kevin, you mentioned that if you're not healthy, you cannot cover the story, and then you cannot share information, news to the society, because we depend on the media right now, right? Because everyone's staying home, the government, the policy, we have a different policy, not only social distancing, but totally different. In Singapore, you still allow people to go outside for jogging and exercise. I don't know, in Jakarta probably I mean, like probably like because I watch on TV, we just rely on TV and news. So I can see like one or two people, they still like doing exercise, but with not in a certain amount of people. So not only like a group. But it's very interesting. But I do, yeah, I recognize that they have a lot of questions. But it's a very interesting question. I mean, like viewers willing to ask you a lot of questions. But we will put all the questions on session 3. We'll go to mungkin kita akan lanjutkan lagi. Mungkin akan menarik karena dengan to Mas Priambodo, Mas Prim, yang menarik adalah kalau misalnya mungkin tadi Fazri maupun Kevin juga bagaimana melakukan peliputan, kurang lebih sama dengan pentingnya personal protective equipment, staying safe in the field, gitu kan, bagaimana juga menjaga keamanan untuk diri sendiri, tapi juga mereka kan kaitan dengan Singapura yang tadi Kevin juga bilang gitu, Singapura mungkin tidak seluas Indonesia, dan kalau di Fazri juga bagaimana meliput keseharian, kemudian bagaimana mencoba tetap try to be creative gitu, kait dengan selain melakukan tugasnya, melakukan fungsi sebagai tugas seorang fotojurnalis gitu. Kalau Mas Prim kan juga menarik karena kalau nggak salah kemarin yang meliput yang di Pulau Natuna ya, karena ini juga suatu yang informasi yang isu yang cukup besar gitu, because trying to give like a background what Priambodo has covering the issue, because Priambodo is covering a group of Indonesian citizens who were about to be evacuated, and this group of people came from Hubei province to Indonesia. So the Indonesian embassy had coordinated the evacuation, and the group was informed beforehand that they would need to be quarantined for 14 days upon their arrival in Indonesia before they sent back to Jakarta and their home village, something like that. So jadi Mas Prim, yang paling menarik kan ketika pertama kali nih cover meliput Natuna dengan yang kalau nggak salah yang kejadian yang pertama ya Mas ya, yang cukup besar beritanya. Mungkin bisa ceritain dong Mas, kalau Mas Prim. Silakan Mas Prim. Oke. Teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya ke Natuna itu tugas dadakan. Sebelumnya saya itu di Des Ekonomi, per Januari kemarin di rolling ke Des Humaniora. Humaniora itu coveringnya adalah pendidikan, budaya, lingkungan, dan kesehatan.
Jadi itu semacam begitu saya duduk di Human, bukan sebulan, Wuhan udah meledak namanya COVID-19 kan. Jadi mau nggak mau tanggung jawab saya ngover itu gitu loh. Jadi waktu bulan Februari, tanggal 1 itu Indonesia mengirimkan penjemputan terhadap warga negara kita yang ada di Wuhan. Kalau nggak salah jumlahnya sekitar 300-an orang, 238 orang yang di Wuhan akan dievakuasi ke Indonesia itu hari Sabtu. Saya tawarin ke kantor, ini ada prosesi ini, gambarnya pasti akan sangat boring, tapi ini akan besar gitu loh. Kantor bilang, oke, kamu jalan ke sana, saya motret, siang, selesai di bandara, saya jalan pulang, di jalan pulang editor saya bilang, nggak ke Batam sekalian. Karena kan penjemputan hari Sabtu ke Wuhan, dari Wuhan itu warga negara itu dievak ke Natuna via Batam. Jadi pesawat itu akan mendarat di Batam pada hari Minggu pagi, langsung ke Natuna. Saya hitung-hitung waktunya, saya lihat tiket pesawat di website online itu ada penerbangan jam 4 sore ke Batam. Saya hitung-hitung waktu udah nggak masuk gitu. Saya bilang sama kantor, ini nggak ada persiapan ya kalau saya yang berangkat, dibilang. Mungkin teman lain ada yang berminat gitu loh ke Batam buat motret. Sebenarnya di Batam cuma motret pesawat datang, transit ke pesawat kecil, terbangin lagi ke Natuna. Dan itu juga belum ada gambaran. Apakah transitnya itu bisa difoto, jaraknya seberapa jauh, itu nggak ada gambaran sama sekali gitu loh. Teman-teman nggak ada yang bisa. Akhirnya hari Minggu itu kita cuma ngandalin teman reporter yang ada di Batam. Kita ada reporter di Batam, dia yang mengcover itu, termasuk fotonya dengan ala kadarnya ya, karena memang ternyata jaraknya jauh sekali dan teman reporter nggak banyak yang punya lensa tele gitu loh. Bahkan punya tele pun ini harus butuh konverter 2 kali sampai 3 kali dan seterusnya. Karena memang jaraknya jauh sekali. Udah selesai, hari Minggu siang saya ditawarin lagi free Senin ke Natuna. Saya cuma jawab oke. Saya jawab oke, saya minta kirimin masker dari kantor, Google dari kantor, saya prepare semuanya. Senin subuh saya berangkat, transit di Batam itu sekitar jam 9, jam 10 waktu setempat. Saya buka WhatsApp, karena transitnya cuma di pesawat, jadi yang dari bandara naik ke pesawat saya nggak turun. Saya buka WhatsApp, tuh teman-teman pada ngucapin hati-hati bla bla bla. Ini kayak mau berangkat mati nih saya bilang nih. Agak beda nih, nggak seperti liputan biasanya gitu kan. Udah, terus penumpang yang dari Batam mau ke Natuna itu pada naik, saya ngelihat udah pada pakai masker semua gitu loh. Dan rata-rata maskernya masih N95. Waktu itu mungkin masih gampang ya. Sebenarnya sih udah nggak gampang, barangnya masih ada di pasaran, tapi harganya mulai naik saya yakin. Dan itu menjadi simbol status sosial baru. Orang pakai masker N95 itu, wah ini orang berduit mesti, karena barang itu mahal. Seperti itu kan. Saya berpikir, ini foto pertama saya gitu di pesawat. Jadi saya motretin orang naik pakai masker itu, bahkan pramugari barang juga udah pada pakai masker. Suasananya tuh udah beda lah ya, artinya kayak orang pada diem-dieman gitu kan, pada ngelihat samping curiga gitu, nih orang sehat nggak ya? Padahal belum ada apa-apa Indonesia gitu loh. Terus saya sempat ngobrol sama penumpang sebelah, mau ke Natuna Pak? Iya, mau tugas juga Mas, iya. Terus dia bilang, agak berat Mas kali ini ke Natuna. Oh, iya saya paham Pak, gitu. Saya gituin aja kan. Akhirnya ngobrol, sebentar, kira-kira pemandangannya seperti ini. Bisa kelihatan kah? Sorry. Bisa, mungkin Bisa nanti ya? dibikin slideshow aja atau mungkin bisa diperbesar. Oke, kita lanjutin aja. Singkat cerita, saya sampai di Natuna. Siang. Siang, ini sih pada pakai masker semua sih, terutama karena pendatang ngerti banget bahwa baru kemarin nih, yang dari Wuhan 238 orang nyampe ke sini nih. Artinya mereka beranggapan, ini orang kayak udah diselimutin virus gitu loh. Jadi kayaknya, wah gue harus hati-hati, seperti itu lebih kurang.
Saya ke penginapan, naruh barang, terus saya kontak ketemu sama teman reporter, dia nanya, kita kemana Mas? Dia bilang seperti itu. Saya cuma bilang, kita makan siang dulu, jangan sampai tumbang. Setelah makan siang, kita ke apotik, kita cari yang namanya hand sanitizer, tisu basah, vitamin C, baru kita ke lapangan. That's all. Terus singkat cerita udah selesai, jam 3 kalau nggak salah saya tuh ke lapangan itu ke Desa Penagi. Desa Penagi itu desa yang jaraknya, bukan desa, kampung. Kampung yang jaraknya cuma 1 kilometer dari lokasi karantina 238 WNI itu gitu loh. Jadi kampung itu cuma ada di seberang, di sebelahnya pangkalan militer TNI AU di sana gitu loh. Disitulah 328 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Wuhan di karantina selama 14 hari. Hari pertama kita masih meraba-raba, belum ada akses bisa ke dalam. Apakah boleh atau tidak? Terus kalaupun boleh, seperti apa? Karena kan kasus ini jujur saya pribadi learning by doing, dan saya pikir juga semuanya juga learning by doing, even government sekalipun gitu loh. Artinya kita meraba-raba, mungkin ini yang benar, mungkin ini yang salah, sebaiknya begini, sebaiknya begitu, dan seterusnya. Saya pikir juga seperti itu gitu. Kita pakai masker N95 waktu itu karena barangnya kita bawa itu, ada Google, kita nggak pakai Google karena orang juga ngelihatnya mungkin agak asing gitu loh. Itu sama halnya kayak ketika wartawan reporter TV One live pakai gas mask itu kan sempat dibully di media sosial kalau nggak salah. Sebenarnya dia benar gitu loh, cuman not the right time, gue pikir seperti itu mungkin ya. Jadi dibully, sama aja kayak kemarin orang belanja pakai overall lengkap, itu rame di medsos gitu kan, itu dibully gitu loh. Tapi di luar sana, di Wuhan sana orang udah begitu gitu kan, cuman timing aja belum pas, mungkin seperti itu kali ya. Jadi ya saya pakai masker aja, sarung tangan belum pakai, Google juga belum pakai, baru sebatas itu pun jarak motretnya sangat jauh. Jadi saya ketika hari kedua apa ketiga itu baru bisa motret aktivitas mereka dari jauh pakai lensa 70-200, konverter 2 kali, file RAW, masih cropping. Gitu. Jadi selama 10 hari di sana dari tanggal 8 hari dari tanggal 3 sampai tanggal 10, sebenarnya yang saya cari fotonya itu cuma itu doang gitu loh, nggak lebih. Karena saya nggak bisa akses ke dalam. Kita bisa akses ke pangkalan, tapi dibatasin. Cuman sampai sini, nggak bisa kemana-mana lagi. Artinya kita cuma berharap mereka keluar dari hanggar, kalau pagi mereka senam olahraga, kalau siang mereka cuman hahaha di luar mungkin karena di hanggar panas atau gimana. Paling fotonya begitu. Dan sangat boring lah. Seperti itu gitu loh. Sementara kita harus berpikir, ini fotonya what's next gitu loh. Berikutnya apa gitu kan. Terus di sana hari berikutnya, oh ya saya di sana itu nggak sendiri, ada teman fotografer dari Tribun, Irwan, juga ada teman fotografer dari Jawa Pos, Harits. Jadi ini kayak 3 berandal sinilah yang warawiring atau ya di Natuna itu ada kayak orang benar gitu kan. Hari berikutnya kita mulai main feature lagi ya ke kampung itu tadi, yang ke kampung apa namanya, yang jarak cuma 1 kilometer. Di situ warganya sebagian ngungsi, bahkan keluar pulau karena ketika kabar yang dari Wuhan dievakuasi ke sana itu hari Sabtu itu sangat-sangat mendadak. Nah, hari Sabtu itu di sana itu sore itu ada kapal ke Kalimantan, ke Pontianak apa kemana gitu. Sebagian warga itu panik. Naik kapal ke rumah saudaranya apa ke rumah kerabatnya, keluar dari pulau. Bahkan yang di kampung Kota Tua Penagi itu yang jarak cuma 1 kilometer itu sebagian warga juga ngungsi ke daerah yang lebih jauh. Saking paniknya, karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya, apalagi edukasi soal macam-macam kayak penggunaan masker, cuci tangan atau apalah seperti itu gitu. Akhirnya foto feature-nya adalah itu gitu loh. Kampung yang sepi, kampung yang ditinggalin, anak-anak yang masih main tanpa masker karena memang tidak ada apa namanya sosialisasi dan dari Halo. Halo. Ya. Warga panik, sekolah liburan selama 2 minggu.
Diliburin selama 2 minggu, yang akhirnya ditarik lagi cuma libur 2 hari. Besoknya mereka harus masuk. Kita berpikir lagi di lapangan, foto berikutnya adalah anak sekolah kembali ke sekolah gitu loh. Walaupun beberapa dari mereka juga nggak masuk karena mungkin udah keburu ngungsi atau mungkin dilarang orang tuanya karena takut. Jadi kita merekam gimana anak sekolah itu berangkat pagi pakai masker semuanya, terus diantarin orang tuanya di dalam kelas. Dalam kelas nggak ada social distancing, belum ada waktu itu istilah social distancing. Duduknya masih deket-deket aja gitu. Gitu. Dan karena lagi-lagi nggak ada edukasi. Kedua, misalnya epicentrum itu cuma di itu orang udah hahaha. Lu bisa ngopi, lu bisa makan di warung deket-deketan gitu. Seperti itu. Selanjutnya mulai ada edukasi, PMI mulai masuk ke desa yang kampung jarak 1 kilometer itu tadi, mulai ada edukasi soal penggunaan masker, pembagian masker, cara mencuci tangan gitu loh, ke sekolah-sekolah, ke anak sekolah gitu. Pembagian Halo. Halo, Prim. Halo. Ya, probably the connection. Halo Prim, kita nggak bisa dengar, suaranya putus-putus. Ya, suaranya terputus. Ya, tadi sampai edukasi anak sekolah, teman-teman di sekolah. Oke. Ya. Oke. Ya itu tadi edukasi itu ya foto anak sekolah, edukasi anak-anak di sekolah, masyarakat gitu loh. Kan pantainya sangat banyak, indah dan ditutup gitu loh. Dan saya berpikir bahwa ketika pantai ini ditutup, ini salah satu tujuan wisata, isunya adalah wisata yang terpukul gitu loh. Artinya ini foto ekonomi menurut saya loh ya. Akhirnya kita juga hunting foto. Halo. Foto mereka. Ya. Susah ya suaranya ya? Ya, agak terputus. Kira-kira berarti waktu itu menghabiskan waktu berapa lama Prim di sana? Sekitar 7. Halo. Ya, sorry koneksinya teman-teman ya. Datang hari Rabu tuh saya nanya, iya halo. Ya, agak terputus. Jadi kira-kira menghabiskan waktu, ya lumayan. Kira-kira menghabiskan waktu berapa lama tuh di covering 7 hari, 8 hari, seminggu lah ya, seminggu lah. Ya, oke. Ya. Oke, seminggu itu juga saya minta extend. Karena saya telepon editor hari keempat itu dibilang, oke, besok bisa pulang. Terus saya cek pesawat, ada pesawat transit di Batam, tapi turun ke ruang tunggu. Saya nggak mau turun ke ruang tunggu, karena waktu itu udah ada kabar bahwa di Singapura udah ada yang positif COVID, warga negara Indonesia kalau nggak salah. Sementara kan Batam Singapura deket banget loh. Saking parnonya saya tuh saya telepon kantor, enggak deh, gue pulang ntar aja. 3 hari kemudian yang ada pesawat transit di Batam tanpa harus turun ke ruang tunggu. Jadi saya cuma nunggu di pesawat. Sampai seperti itu parnonya. Ketika di sana pun, misalnya liputan pagi liputan, pulang, karena di sana kotanya pulau, kelilingin laut, panas sekali. Pulang bisa 2-3 kali mandi saya sehari di hotel gitu loh. Karena itu tadi antara parno sama panas juga sih kali ya. Seperti itu. Begitu. Oke. Makasih Prim, foto-fotonya juga sama udah berbagi pengalaman. Mungkin saya juga akan summarize sedikit buat Kevin gitu. Saya nggak ngerti, Kevin ngerti bahasa Indonesia atau bahasa Malay, tapi kurang lebih saya akan share aja. Kurang lebih tadi more or less Prim mention about again but there's one important point that Prim mentioned, that learning by doing. Learning by doing, I mean, like, I think it goes to 3 of you, both to Fazri and Kevin. I mean, like, at some point we're not prepared for this pandemic situation, which is a very critical situation, but and also as a photojournalist, it's very important how to protect yourself, and then how how to deal and while you are covering this issue. So she mentioned about at some point
we as a photojournalist learning by doing, and also keeping the distance. It means like again, it's about staying in the field and then following the standard recommendations to avoid infections. Infection include, and he mentioned also about maintain a minimum at least 2 meters distance with everyone, and also using long sight lenses to help maintain a safe distance on location. So I think Fazri and also Kevin, you also using long sight lenses due to the distance, physical distancing as well. And again, as we can see from the photos, not only like a spot news, but also from the photos we can see that it's not only covering like a spot news, but also how it impacts to the children at school as well. And again, it's about you're not only photojournalist, but also you're also human being, and then you shows what happened in the field to the society, the impact to the business, to the schools, and to the children out there. So that's probably the just trying to summarize from Prim presentation. Jadi mungkin banyak banget yang kalau saya mau nanya, tapi juga kayak lebih menarik kalau misalnya kita di sini juga untuk teman-teman, ngundang teman-teman, ada pertanyaan-pertanyaan dan udah banyak banget pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan pertama. So I think the first question, we just go with the flow, Q&A session, because we only have like a limited time, and also we have a viewers with a lot of questions. So from Geek Images to everyone, I want to asking through this emergency situation, will we pass working as a journalist? So yeah, who wants to answer? Jadi mungkin ya dalam situasi yang seperti ini, apakah kita harus melakukan pekerjaan kita sebagai jurnalis, atau I don't know, probably we as a human or what? You want to probably Fazri or Prim or Kevin? Harusnya begitu kan? Harus begitu gimana? Coba bisa di ini lagi from Geek Images. Iya, sebenarnya you can elaborate. Apa ya? Pekerjaan fotojurnalis sebenarnya vocatio, artinya panggilan gitu kan, artinya kayak apapun kondisinya lo tetap harus ke lapangan, lo tetap harus motret, lo tetap harus mengabarkan. Even sekarang memang saingan lo adalah media sosial gitu. Tapi kan publik butuh kebenarannya gitu loh. Media sosial mungkin benar, tapi juga banyak yang dipelintirnya gitu loh. Sementara kita sebagai jurnalis, sebagai fotojurnalis bertanggung jawab untuk menyampaikan fakta di lapangan dengan sebenar-benarnya gitu. Karena kita kerja dipagarin oleh aturan main. Sementara kayak teman-teman di media sosial kan tidak ada aturan mainnya, semua bebas gitu loh. Semua bebas mengunggah apa aja yang dia lihat, bahkan mengunggah foto A dengan caption B gitu kan. Sementara kita bekerja di lapangan, aturan mainnya jelas, pagarnya jelas gitu loh. We have to cover both side gitu loh. Nggak bisa asumsi. Apalagi sebagai fotografer kita harus mengecek itu ke lapangan, kebenaran itu benar apa enggak gitu. Seperti itu. Menurut saya sih pribadi seperti itu. Dari probably from Kevin, probably you want to add something. Sure. Gitu Mbak Oki. Ya, terima kasih Prim. Mungkin dari Kevin or Fazli, you want to add something? Yeah, sure. I mean, was the question, I mean, do we see ourselves more as a photojournalist or as a human being now? Yeah, more or less, or more or less something probably like we must working as a journalist. I mean, like probably I don't know. Hopefully, I get the question a little bit clearly. But probably the question just like for some journalists, maybe like if you have to stay in the office, like a writing journalist, you can. At some point, you have a policy that if you can maintain interview by phone call, I mean, like it will be like that. But as a photojournalist, you need to cover on the ground, back on the ground on the field. So, but we must working. Okay. Yeah. I mean, as a photojournalist, it's not you need. You must go to your subject because when you're taking pictures, the process of picture taking is actually a very
intimate process. Yeah, because you're trying to gain trust from your subject that you will be able to get the job done. And this job is in the form of a delivery of visuals, because these visuals are going to be seen by people in your country or in the region or even around the world. So you want these pictures to be as accurate as possible, and it's first and foremost your interpretation and your capture of what's happening of the moment. Yeah. And at that So point, yeah. And that point, yeah, people more trust. I mean, like a picture says 1,000 words. So it's like at some point that you just show it with the pictures, right? At some point, so you have no choice that as a photojournalist, you have to go on the ground to you have capture to the you have, picture. But you, again, about Prim mentioned about we as a photojournalist, we're not only doing this job as a patient, but also we protected with the ethical issue as well. And then you mentioned about, of course, you're taking pictures, but you mentioned about when you're taking photos in church, you're trying to manage with the ethical and then not yeah, mention their name and the location. So it's like yeah. at some point you still maintain the ethical as a photojournalist, and it's part of the journalism as well, I suppose. Yeah, because that's one question that we have to ask ourselves as a photojournalist. So with regards to the church, when you go to the church, what is your purpose? We have to know our purpose. Is your purpose to say that, oh, this church is not clean, it has been infected with COVID-19? Or is your purpose the recovery process? If your purpose is in the recovery process, in the sanitization work, then I think you're on the right track. Yeah, it's not to say that, oh, this church is dirty, is infected. No, for me, my purpose was to assure the public that, work is in place, is being done to make sure, this affected and infected area is undergoing sanitization. Yeah, and that's part of our duty to update people, and also in some way to assure people that there's some form of progress. So it's really like showing that the government is combating this issue, and then how society and then how community adapt to this issue as well. And then Yes. we cannot tell it, inform it to the society unless we don't cover it, more or less like that. Yeah. Yeah. Okay. So Fazli, you want to add something to answer the question or? Okey, ya seperti mana Kevin bilang dan Mas ya, sebagai fotojurnalis, ya kita punya amanah ya, amanah di mana kita kena memberitahu benda yang sebenar. Tapi untuk pendapat saya di ketika musim coronavirus ni, apa yang kita boleh buat adalah sebagai jurugambar ya, kita kena, ya seperti saya cakap tadi, kita kena educate rakyat, jangan bagi apa tu, itu kita panggil kelam kabut. Kalau di Malaysia kita panggil kelam kabut ya, kelam kabut, di mana mungkin kita boleh as a photographer kita boleh kurangkan gambar orang shopping on rush hour, sebab bila gambar tu tersiar bebas kan, so orang akan jadi lebih panik. So mungkin decision to make a picture is on yours. So if you try to want to educate people, so you have to think before you send your picture. Because this coronavirus, untuk musim coronavirus ni makan masa yang lama, bukan sebulan, bukan 2 bulan, mungkin masa yang lama. Saya ya, gambar tu ialah gambar tu akan menentukan hala tuju ekspresi rakyat kan. Ya, seperti kami yang media yang berdaftar, kami mempunyai etika dan undang-undang yang harus kita buat. Tapi sekarang di media sosial ya, di Facebook dan Instagram, mungkin kadang-kadang ramai bloggers yang mungkin menggunakan isu ini sebagai sensasi, menggunakan gambar kita untuk sensasikan isu. Mungkin itu akan membuat rakyat lebih panik. So as a photographer, before you send your pictures, you have to think twice.
I think that's more important. Okay, it's very nice. I mean like apa benar ya, maksudnya memang berlaku juga mungkin di media kita juga, karena kadang-kadang kita di sini kita kan mengandalkan sama media, dan apa kalau dari media sendiri kita juga pemberitaannya juga konotasinya kayak semacam menakutkan, kita juga otomatis kan juga kurang lebih kayaknya ini semacam isu yang sangat besar dan kita jadi takut sendiri gitu. Jadi mungkin dari Fazli sangat menarik, poin yang sangat penting gitu kan. Apa sebagai apa tadi di Malaysia we call it juru gambar ya. Ya, Sebagai juga juru Mbak. gambar kita Ya. juga mengeduket rakyat, terus jangan membagi kecemasan. Jadi Ya, kurang jangan lebih panik. betul, jangan panik gitu kan, jangan panik, jangan bagi kecemasan, dan you have to think. Jadi you have to think before sending your pictures. Jangan cuma menggunakan sebagai sensasi gitu. Very important point. I think it's I mean like it's very important not only for Indonesia, for the journalists. I mean like everywhere. So this is another question sangat menarik dari Mas Prasetyo Utomo. It goes to everyone. Bagaimana kebijakan redaksi masing-masing narasumber tentang foto pemakaman korban COVID-19? So Kevin, so more or less like how's your media and your newsroom regarding the policy about the pictures of COVID-19 victim when you're taking photos in the cemetery, and the victim like they already passed away. Do you have like a certain regulation in your media or newsroom? Dan ya kurang lebih seperti itu, bagaimana kebijakan redaksi masing-masing narsum. Ya, Oke, kebijakan masing-masing jadi ketiga pembicara kita. Mungkin bisa dari siapa yang ingin menjawab duluan? Bisa dari Mas Prim lagi mungkin? Dari Kompas, bagaimana sih Mas kebijakan dari Kompas sendiri kalau foto pemakaman korban COVID-19? Apakah ada regulasi tertentu atau bagaimana? Halo? Oh, kayaknya ini nih koneksinya. Oke, mungkin dari Kevin. Halo? Halo, Kevin? Hi, Yeah. Kevin. Yeah, Kevin. Hey, Yeah, we have a yeah, question yes. from Prasetyo Utomo. How's the policy in your media and newsroom regarding the photos about COVID-19 victim in the cemetery or during if they are passed away? My answer to that is a very simple one. It's no. We do not need to show a person being buried because it might cause some form of panic or chaos, because as compared to other countries, there are 7 deaths in Singapore. So relatively speaking, it is controlled. And for most of the families, it's a very private thing. So more often than not, it's something that we don't have access to. And secondly, any form of a funeral now is only limited to 10 people because of the current regulations and plus social distancing. So that is a no-no as of now. Okay, yeah. So does this mean that, okay, so it's clearly, Kevin, so it's clearly from New Straits Times that no victim of being buried, so it's a big no, and also it's regarding of the family private, jadi lebih kebijakan keluarga, and also you mentioned about no photos of, is it no photos of funeral with limited only 10 people, or I mean like totally no photos, or you just don't need to cover that kind of issue? Okay. I mean, like, is there's a difference? I mean, like you're taking photos, but your editor don't publish it, or I mean, like when you say like no photos of funeral limited only 10 people, but is it like you're taking photos, but it wasn't published, or just you don't go to the funeral? We don't go to the funeral. Yeah. Okay. Jadi kalau di New It's Straits out Times, of bounds. yeah. Okay, perfect. The Straits Times. New Straits Times is from Malaysia. Oh, Yes. Sorry, my bad. Thank you for correcting me. Okay. Yeah. It's like a promoting then. Okay, mungkin from dari Mas Prim, coba Mas Prim. Pertanyaan dari halo. Ya. Oke. Halo. Oke, dengar. Oke. Ya, dengar. Oke, dengar.
Ya, dengar. Udah. Jadi gini, pertanyaannya Mas Pras itu menarik. Kebijakan redaksi itu seperti apa sih, gitu kan? Terkait COVID-19 ini kan. Saya pikir kebijakan redaksi itu sekarang lebih kurang beda-beda tipis lah. Karena tadi yang itu tadi semuanya learning by doing lagi gitu loh. Liputan COVID-19 ini lebih kepada liputan sukarela. Kalau kata Mas Bia itu sukarela. Ada benernya sih. Artinya lu nggak ditugasin, lu besok liputan ke makam, lu besok liputan ke rumah sakit, nggak ada gitu. Yang ada kita discuss. Ini ada foto pemakaman kayak gini-gini, kira-kira kita ngambil nggak ya? Seperti itu. Nah, kalau mau ngambil pun, lu harus ngelis. Kalau saya pribadi sih harus ngelis. Ke sana itu, daftar belanja saya apa sih? Foto yang saya dapat dari makam, misalnya saya ke makam. Terus saya list lagi, kira-kira pelengkapan saya sejauh apa sih? Terus list lagi resikonya apa aja sih? Karena ini bukan persoalan ketika saya pulang dari sana saya sendiri yang terinfeksi gitu loh, tapi ada keluarga, ada tetangga, ada teman-teman lainnya gitu loh, yang mungkin beresiko juga gitu loh. Jadi ini it's not about me lagi gitu loh, it's not about a good picture lagi. Ini pendapat saya pribadi loh ya, seperti itu. Di redaksi Kompas terutama itu seperti saya bilang di awal tadi, ini liputan sukarela gitu loh. Ada Halo. itu bukan Ya, halo. dengar Ki? Ya, dengar. Halo. Ya. Halo, ya. Jadi seperti itu Ki. Jadi COVID cenderung ke liputan sukarela gitu loh. Dan kita mendiskus di dalam grup lagi, kira-kira kalau misalnya pemakaman itu fotonya seperti gimana, sikapnya, ambil apa enggak, seperti itu. Oke, menarik. Maksudnya kita lihat pribadi fotografernya lagi. Oke. Tapi kalau di ngeliat ada dua perbedaan misalnya. Fotografernya lagi gitu ya. Halo. Oke, sambil kita nunggu koneksinya. Ya, agak halo. Ya, jadi agak beda ya kalau misalnya dari Straits Times udah pasti it's a big no kalau untuk liputan seperti itu gitu. Tapi kalau di Kompas lebih ke tadi itu kalau mau liputan yang di pemakaman atau nggak korban lebih ke volunteering assignments gitu ya, kayak semacam siapa yang mau sukarela tapi mereka juga tahu risikonya gitu. Lebih ke diskusi. Lebih ke diskusi sebenarnya, lebih ke diskusi. Ini kira-kira kita ambil apa enggak gitu loh. Oke. Tapi kan itu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau saya enggak, saya tegas enggak gitu loh. Karena saya ngalamin ketika di Natuna, setelah saya motret itu psikologis pasti keganggu. Saya merasa saya nggak sehat, batuk dikit saya merasa wah gue kena nih. Terus bahkan ketika saya pulang dari Natuna ke rumah. Halo. Ya. Halo Prim. Halo. Iya. Koneksinya. Ya, halo. Sorry. Putus-putus ya? Iya, putus-putus. Iya. Jadi lebih ke enggak lanjutin silakan. Untuk pemakaman di Jakarta, kalau gue pribadi sih enggak. Karena gue ngalamin begitu psikologis gue dan saya yakin teman-teman yang pemakaman juga psikologisnya pun panik bahwa jangan mungkin seperti itulah gambarannya. Iya. Kenapa ketika di Jakarta buat pemakaman saya sangat yakin ngomong tidak. Pertama karena itu, kedua karena kelengkapan APD-nya tidak komplit. 2 minggu lalu ketika teman-teman merangsek ke makam, itu nggak ada APD, teman-teman cuma pakai Google, masker, sarung tangan, untung-untung. Jadi sangat-sangat beresiko menurut saya pribadi loh ya. Oke. Gitu loh. Jadi nggak ada pakai baju steril, udah nggak pakai gitu loh. Full body suit itu enggak ya untuk? Terakhir cuman paling mentok pakai jas hujan. Yang mana juga nggak ini banget gitu ya, maksudnya masih tetap beresiko, nggak meminimalisir. Nggak jaminan gitu loh. Bahkan saya sampai berpikir,
Oke, gue di luar makam, gue terbangin drone aja dari luar ke tengah makam, gue foto udara aja itu. Itu sampai gue timang-timang, ambil nggak ya? Terus ngelihat beberapa foto udah mulai tayang, udah mulai banyak ke makam, bahkan fotonya dibuang-buang di media sosial, terutama Instagram. Saya lihat ini barang udah nggak eksklusif lagi, gitu loh. Ngapain saya ke makam? Artinya udah nggak sebanding nih resikonya sama fotonya gitu. Ya, paham. Berarti ya tetap aja lebih kita mengutamakan meminimalisir resiko dan juga mengutamakan keselamatan kita sebagai fotojurnalis juga ya. Nggak, tapi ada satu pertanyaan, satu pertanyaan aja. Maksudnya berarti kan nggak tahu tadi mungkin nggak salah nangkep aja gitu. Kalau dari Kompas sendiri berarti kan diskusi gitu ya. Kalau misalnya sukarela kalau misalnya mau liput tahu risikonya gitu. Kalau misalnya dari PIM sendiri kan no gitu kan. Kalau misalnya berisiko untuk ngelarin ke keluarga gua, tetangga gua, dan dengan dari pengalaman juga nggak lengkap banget gitu. Tapi kalau dari misalnya mau nanya aja, kalau misalnya dari Kompas sendiri foto misalnya ada teman fotojurnalis Kompas yang motret itu juga gitu. Dari medianya sendiri, apakah ada regulasi atau enggak, kita terserah mau motret atau apa, tapi kita nggak akan mempublish itu gitu. Pertanyaan sih itu aja sih, kayak maksudnya. Faktanya adalah ketika ada teman yang motret di makam, fotonya sempat HL kok. Oke. Jadi lebih ke masalah. Artinya adalah fine aja gitu kan. Jadi tinggal persoalan keputusan personal masing-masing fotografer aja gitu. Tapi kalau dari Kompas sendiri mempublikasi gitu ya foto itu gitu ya. Mempublikasi. Dengan pertimbangan ini pasti ada informasi yang disampaikan ke publik, kurang lebih kayak gitu ya. Halo, Prim. Halo. Iya, lebih kurang begitu. Oke, makasih Prim. Dari Faizi sendiri. Lebih kurang begitu. Ya, makasih Prim, makasih. Jadi maksudnya kita di sini juga bisa melihat setiap media dari negara yang berbeda juga, negara tetangga, mereka juga punya policy yang berbeda gitu kan, ketika mengcover isu ini dan memilah foto mana yang akan dipublish. Kalau dari Faizi sendiri, dari Malaysia sendiri, do they have like a certain or specific policy regarding this cemetery and buried? People in the cemetery when they are buried of the victim. Di Malaysia no access ya untuk benda ni. Ni access, tapi kalau EPA ya, kalau ya kami bisa cover situ. Tapi yalah seperti yang saya cakap tadi, kena ada proper protection suit begitu. Kalau enggak ada saya enggak pergi. Tapi kalau dia berpeluang, kalau kerajaan Malaysia memberi peluang media untuk jurugambar untuk merakam pengemudian, ya saya akan pergi, saya akan pakai proper protective suit. Tapi kalau itu lebih ke pertimbangan, kalau misalnya dari kerajaan Malaysia memberikan izin untuk meliput pemakaman atau cemetery, berarti memang kalau misalnya Faizi sendiri dan teman-teman dari EPA akan meliput begitu ya, tapi juga dengan protective equipment yang sangat lengkap, body suit, full mask, something like that, begitu ya. Betul. Tapi kalau nggak ada protection, ya memang saya tak pergi. Tapi kalau semuanya lengkap, ya saya pergi gitu. Oke, terima kasih. Thank you. Ada satu pertanyaan lagi tadi kaitannya dengan kekhawatiran tadi. Three of you mentioned about again after you covering the issues, the event, and then you taking photos outside, and then there's a question. From Swanti. So how are you guys protect yourself when you get home? So we know that all of you are concerned not only for you as a personal, but also your family, and then those nearby, your colleagues. After you taking photos in a certain kind of the situation. So probably we can start from Kevin. Kevin, so how you guys protect yourself when you get home after you covering or taking photos during this pandemic issue? Every day for us now, it's a must to wear your face mask. But it depends. Depends on the places that we go to, because if you are going to a place that's not infected, it's
or maybe not COVID related, it's fine. But if you're going to infected place, one of the things that I do is when I get to my car, I do a wipe down with alcohol wipes. It's very important because yes, when you get home, the first thing you should do is to go to the toilet, do the 20-second hand wash, right? And but even before that, when we're out there shooting, PPE or no PPE, your camera is out there. So any bacteria, any virus, they're all on the surface of the camera. So that's one of the things that if I go to an infected area, I make sure that my camera gets wiped down using alcohol swabs or alcohol wipes. Yeah, it's very important because we put the camera in our face. Yes, indeed. So, do you mean like do you also like just remember? I mean, like you bring your camera. So, do you put some kind of plastic wrapping or protection around equipment? So, after you're done taking photos, before you go back to your car or motorcycle, you just put it in the empty. I mean, put it in the trash bin or something like that. So sometimes, like instead of yes, of course, you're going to wipe it with alcohol, but do you also bring like a plastic wrapping and then protecting your equipment? So you just like throw away to the trash bin after you're done covering? Yes, Hello? yes, yes, Kevin? yes. Yeah. Hello? Hello? Hi? Hello? Hello? Yes, we can hear Can you, you hear bro. me? Yes. Yeah. Okay. Yeah, so basically whatever consume. Yes, we can hear Yeah. Yeah. Okay. Yeah. So whatever consumables like plastics that we use that is exposed to the surface, it has to be thrown straight away after any assignment, and there's no reuse. Yeah. Okay. So protecting yourself and also protecting the equipment as well, more or less. Yeah. Okay. From Fazli, maybe you can answer the question. I mean, how you guys protect yourself after you get home? Okay. When you go to infected place. Okay. Seperti Kevin bilang ya, saya bila sampai di kereta saya akan spray kamera saya dengan sabun Dettol, campuran Dettol, dan saya akan wipe steering kereta sama dengan tangan saya sampai di mana yang terdedah ya, exposed to the air, just wipe on dengan hand sanitizer. Okay, so bila sampai di rumah, kalau saya tak akan jumpa isteri saya dulu, saya akan buka pintu, saya terus ke toilet, mandi, siap-siap mandi, dan yes, dan ya, siap. Okay, so totally cleaned from the tools, the equipment, and also your body. But kita kena ingat ya, seperti Malaysia, Indonesia dan Singapura ya, kita negara panas kan. So mostly kita berpeluh kan. So tali kamera tu biasanya banyak kuman kan. So apa yang saya buat ya, kita spray juga di tali kamera. Mungkin seminggu 3 kali cuci tali kamera tu. That's the best way lah. But bila kita buat hari-hari pun lagi bagus lah. Tapi apa yang saya buat, seminggu 3 kali 2 kali cuci the tali kamera. The strap, the camera strap. Yes, the camera strap. Yes. Kalau dari Prim sendiri, Prim kurang gimana, Prim? Apakah sama ataukah lebih vulgar, langsung nyampe, langsung mandi begitu tempat lokasi atau apa? Halo? Lebih kurang sama aja, cuman persoalan halo. Dengar? Ya, dengar. Lebih kurang sama aja, cuman persoalannya sebenarnya bukan di kamera kalau menurutku. Iya. Persoalannya adalah di tas. Kamera kita bisa bersihin pakai alkohol swab, tapi tas enggak. Iya kan, dan barangnya lebih besar gitu loh. Biasanya kalau gue sampai rumah, di depan gue tuh pasti nyemprotin sepatu sama disinfektan. Iya. Sepatu disinfektan, terus kamera gue hanya ambil memory card, gue masukin lagi ke tas. Terus kamera, satu tas kamera itu, kamera, lensa dalam tas itu, drone apa segala, saya masukin ke plastik gede, saya ikat. Saya ikat kedap,
saya taruh di ruangan yang nggak diakses orang lah, di depan, di ruang tamu gitu loh. Setelah begitu masuk ke rumah, saya ke kamar mandi, baju saya copot, saya rendam, saya cuci, terus saya ngirim. Dan itu apa saja memang setiap melakukan setiap habis ngeliput itu pasti itu selalu dilakukan ritual itu gitu ya. Maksudnya memang ribet, merepotkan, tapi mau nggak mau emang harus dilakukan. Kalau misalnya kita juga mau nggak mau, orang-orang karena itu rule dari Menteri Keuangan di rumah sekarang. Ibu kerajaan gitu ya. Jadi kita harus ikut aturan mainnya. Presiden ya. Presiden. Daripada nanti disuruh tidur di luar gitu ya. Nah, itu daripada ntar masalah kan. Iya. Oke, ya. Habis itu lebih kurang begitulah, Dan kebetulan di depan rumah itu, rumah saya itu lingkungannya termasuk yang aktif dalam COVID ini. Jadi ada tempat cuci tangan. Jadi saya agak terbantu kan disediain cuci tangan ya sama Pak RT nih. Jadi udah selesai semuanya, saya cuci tangan di luar, saya langsung ke belakang, copot baju, mandi, baju saya rendam, aman. Udah gitu aja. Oh, jadi maksudnya dari komplek itu sendiri juga udah disediain cuci tangan gitu ya, di luar juga udah diproteksi itu. Dan posisinya strategis pas di depan rumah saya gitu kan. Saya bisa dimanfaatin lah. Tapi kalau langsung ganti baju, mandi itu pas di dalam kan ya, nggak di luar. Ini memastikan ini penting gitu. Nanti di dalam. Oke. So ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Denti Nastiti. To everyone, it goes to everyone. So how far you? Oh, okay. So probably Kevin, can you read the question from Denti? Denti. Chat room. Yeah, from Denti. How far your media? Yeah. What's the question again? How far your media will protect your safety? It's from Denti Nastiti. To everyone, can you see the chat? Otherwise, I can read it. Okay. Denti. Oh, yeah. Something bad. Because to everyone. Okay. So far we've had two of my colleagues. They got in contact. They got in contact with someone who is suffering from COVID, test positive for COVID. So what happens is they will go on 14 days quarantine. Yeah, 14 days quarantine with pay. No, there's still salary. And then after that, they will do another test to see if they are positive or negative. So with regards to this policy, there is insurance coverage. So in a way, we have these policies in place to protect us as well. Okay. Yeah. There is insurance policy, and then if they they declared positive COVID-19, 14 days, and also there's insurance to cover for the health expenses. Yes, but thankfully so far we have not had any cases of photojournalists. But there were suspect cases. 14 days. Yeah, but so far everyone's okay. So yeah, thank God for that. Yeah, thank God. 0 cases. Yeah. So kalau di Prim sendiri, dari Kompas sendiri gimana? Yang itu tuh ada kata amit-amit ya, gitu. Kalau misalnya dari Kompas sendiri, gimana sih cara melindungi keamanan dan kesehatan dari teman-teman jurnalis, khususnya fotojurnalis? If something bad happen, kalau misalnya amit-amit gitu ya, itu di cover semua nggak sih dari kesehatan segala macam? Gue nggak ngerti detailnya, tapi buat preventifnya, gue itu begitu pulang dari Natuna berapa minggu kemudian itu dapat rekomendasi buat periksa kesehatan. Karena memang tes COVID kan di sini waktu awal-awal agak susah tuh dan barang mahal. Bahkan you punya duit pun nggak bisa gitu. Jadi ngakalinnya adalah tes kesehatan ke klinik Prodia. Itu yang diperiksa cuman darah dan scan paru-paru ya. Nah dari situ sebenarnya bisa kedetek. Enggak, swab test enggak. Belum. Swab test itu masih barang di awang-awang itu masih. 2 minggu yang lalu itu masih barang di awang-awang gitu loh. Jadi tes itu
Jadi saya tuh datang ke cleaning for day sampai petugas itu bingung. Ini tes karyawan baru tapi kok cuman 2 item doang. Kalau karyawan baru kan macam-macam tuh. Itemnya banyak, bukan hanya darah, lain darah juga ada apa namanya? Foto ronsen, ada macam-macam kan. Ini cuma 2 itu doang. Rekomendasinya ronsen, periksa darah. Gitu. Itu yang pertama. Kedua, di Kompas itu tuh ada vaksin flu, influenza. Jadi karyawan itu ditawarin buat vaksin influenza. Saya pribadi awalnya nggak ikut karena saya berpikir begini, vaksin influenza itu kalau kondisi kita tidak fit atau tidak cocok, kita biasanya agak anget, agak demam gitu loh. Sementara badan demam itu menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan sekarang. Ketika suhu lu naik, lu langsung divonis, wah lu bisa jadi COVID nih, gitu kan. Saya sampai menimang-nimang itu hampir seminggu. Ini saya ambil apa enggak ya? Akhirnya saya beraniin diri, saya ambil. Saya injek vaksin influenza. Untungnya nggak demam. Untungnya nggak demam. Jadi aman lah. Seperti itu. So Fazri. far sih itu aja. Oke. Tapi yang tadi untuk yang ditawarin vaksin influenza itu biasanya ditawarin itu ketika apa wabah pandemik ini mulai berlangsung, ataukah memang udah dari dulu kalau untuk vaksin influenza, ataukah ketika siapapun yang mau meliput? Kalau vaksin itu cenderung ke ini deh, ke apa ya, baru-baru ini. Karena memang kondisinya saat ini kan yang rentan itu gitu, dan yang ada vaksinnya masih influenza. Belum ada vaksin COVID kan. Kalau ada vaksin COVID mungkin ditawarin vaksin COVID, cuman barangnya belum ada. Seperti itu. Oke. Terima Gitu. kasih, Prim. Fazri, how about you, Fazri? Ya, di EPA yang nggak ada fotografer ya yang dijangkiti COVID. Tapi ya kami under insurance ya. Tapi untuk kita kongsi bersama ya, jika kita demam, kita rasa tak selesa, kita rasa macam ya apa tu batuk-batuk ya, kita terus ke hospital sebab kita takut kita close because we cover near the red zone area kan. So saya nak share pengalaman saya. Saya dari 1 hari bulan 4, 1 hari bulan April gitu, saya demam. Saya terus ke hospital ambil darah. Dia bilang saya demam biasa. Tapi minggu lepas saya ke hospital, saya risau, saya demam lagi non-stop. Ambil darah kali kedua. Doktor cakap mungkin saya kena denggi. But last 2 days when I last check, doktor cakap mungkin saya kerja kuat, dehydration dia cakap. So as a photographer, because dorang tak tahu kita near the COVID-19 area. So bila kita rasa tak selesa, rasa kita dah ada simptom tu, just go check. Tak apa kalau because like I said before, we are professional. Kita kena work as a professional. Kalau kita tak sihat, kita pergi check. Kadang-kadang ada kawan-kawan kita dia rasa macam demam biasa, tak boleh sebab kita benda ni makan masa yang lama kan, COVID-19 kan. So when we not well, rasa ada simptom COVID-19, then go to hospital and check. Because nyawa kan. Yeah, but still covers by EPA, right? EPA insurance. Yes. Okay. So Mbak Denti, to answer your question, all our photojournalists so far they're covered by the insurance by the company. So to keep yourself not only healthy, but also it's very important when talking about insurance, because everything's unpredictable, and then you're in the front line, so it's very important to know in advance about what you get before you're covering, and then insurance, and then health expenses is very important. So Mbak Denti, terjawab Mbak, aman Mbak. Okay, and then we have question also to all speakers. How do you plan your short stories during this time? In other words, what is your plan in spacing or pacing out your stories
from day to day, so that the photos don't overlap with past photos, especially the unknown ending period of duration. So thank you. So this the question comes from Azhar Asrif. Jadi mungkin pertanyaannya dari Prim dulu deh, bisa dijawab gitu ya. Gimana sih merencanakan pemotretan? Maksudnya di masa-masa seperti ini gimana merencanakan pemotretan atau enggak mungkin malah story gitu kan, membuat foto story. Kemudian what is your plan in spacing or pacing of your stories from day to day? Jadi gimana sih caranya untuk mau menempatkan story-nya, dan juga kalau pacing lebih ke ritmenya, terkaitan sama ritmenya untuk story yang dibuat dari hari per hari, dan gimana caranya supaya nggak overlap. Mungkin overlap dalam artian nggak pengulangan gitu ya, dari foto kemarin, terus 2 hari lalu, terus minggu yang lalu. Bisa dijawab? Dari Azhar Arif. Oke, Mas Azhar Arif. Intinya, tiap pagi saya baca berita, jadi di gambar visualnya masih bisa dikembangkan lagi. Di samping kadang-kadang juga putar keliling kota lah dalam tanda kutip, nemu. Jadi kerangka besarnya itu masih COVID-19, tapi ini gambarnya udah pada muncul semua nih. Yang orang nikah di suasana COVID lah, yang pemakaman lah, yang bikin masker lah, yang bikin peti mati lah, jalanan sepi, bla 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 gitu kan. Terus apa lagi gitu kan. Kadang-kadang saya menyasarkan diri, saya masuk ke pusat perbelanjaan, saya lihat misalnya ada apotik yang ditutupin plastik tuh depannya. Waktu itu saya iseng aja masuk ke pasar baru, nemuin itu, artinya itu visual yang baru gitu loh. Isunya masih sama, COVID-19, itu usaha preventif dari toko obat, apotik, agar tetap jualan, tetapi mereka juga bisa, dalam tanda kutip, agak aman lah, gitu, berinteraksi dengan pembeli gitu kan. Mereka memasang plastik itu. Secara visual menurut saya itu visual yang baru, belum ada gitu kan. Motret itu, terus besoknya ini COVID, kita bicara penyakit, kita bicara social distancing, sementara Jakarta itu terkenal dengan perkampungan padat gitu. Saya mainlah ke bantaran Kali Ciliwung, ke Tanah Abang gitu-gitu tuh yang perkampungan padat. Pagi-pagi hari Minggu saya liatin, bener loh, orang di sana itu kadang-kadang matahari aja nggak sampai masuk rumah. Boro-boro mau social distancing, matahari aja nggak masuk rumah, nggak bisa berjemur gitu. Jadi social distancing menjadi persoalan lain di daerah perkampungan padat. Menurut saya itu isu baru lagi gitu loh, visual baru lagi. Gimana orang kampung itu bersiasat, menjaga jarak, yang pada dasar juga nggak bisa menjaga jarak gitu, deket-deketan juga. Terus gimana mereka berjemur di gang sempit itu, mereka berjemur, matahari cuma dapat separoh. Secara visual sih gelap terangnya sih oke. Artinya isunya juga menarik, visualnya sih masih oke. Gitu. Oke, itu selesai. Ternyata di social distancing nggak berhenti hanya di kampung padat. Di rusun juga begitu persoalannya. Ketika pagi mereka turun dari rusun semua, jemur di halaman atau di mana gitu kan, visualnya menarik juga itu. Seperti itu. Bingung, kalau udah bingung saya apa lagi ya? Udah deh saya terbangin drone, kota sepi. Seperti itulah lebih kurang. Karena memang saya pribadi menghindarin yang daerah red zone banget seperti rumah sakit dan pemakaman. Rumah sakit pun juga motret. Motretnya begini. Kemarin itu ada apa namanya? Lipo merubah plazanya menjadi rumah sakit COVID. Saya dapat info dari teman antara April. Dia awalnya agak ragu. Mas, ini ada rumah sakit baru. Loh, kalau baru kenapa harus takut? Sebelumnya kan plaza. Artinya itu masih daerah clean gitu menurut saya. Dan kita bisa masuk ke sana dong gitu loh. Akhirnya kita ke sana, motret di sana gitu loh. Visual baru lagi, plaza, pusat perbelanjaan atau jadi rumah sakit. Itu kan effortnya gede banget gitu loh. Terlepas dari ini soal bisnis loh ya. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Ya lebih kurang begitulah. Tapi itu maksudnya lebih ke nemunya secara, maksudnya berdasarkan emang
insting dari Prim sendiri kalau ketika ke lapangan terus ngeliat iya ya tiba-tiba ada kayak semacam memang kehidupan urban di kota Jakarta memang mau nggak mau masih ada kampung gitu, dan tadi yang ngomong social distancing tapi mereka juga tinggal juga deket-deketan gitu kan, jadi isu baru dan itu nggak mungkin bisa kita dapetin kalau kita nggak turun jalan kurang lebih gitu kan ya, mau nggak memang untuk kita jalan untuk dapetin story itu, karena ya story itu emang ada di lapangan gitu. Tapi tentunya juga untuk yang rusun juga sama ya Prim ya, nggak cuma di kampung di rusun, tapi ketika memang jalan aja randomly ataukah ketika mulai tahu bakal ada satu tiba-tiba besok di follow up, modelnya gimana sih kalau di Prim sendiri? Iya, itu tadi kalau ada yang kadang-kadang kita planning gitu loh. Mungkin ada teman yang udah motret duluan, misalnya kayak nikahan yang di Penghulu, mungkin ada teman yang udah motret duluan, kita belum motret, dan teman di di Kompas sendiri juga belum ada yang motret. Saya coba cari, saya telepon ke kantor-kantor ke KUA tuh. Saya telepon tuh dari Google, saya cari alamatnya, KUA Menteng, saya telepon, Pak hari ini ada nikah? Nggak ada Mas. Saya telepon aja KUA Gambir, Pak ada nikah? Ada Mas, saya ke sana gitu loh. Artinya nyari itu lebih gampang, saya nggak harus langsung ke lapangan gitu loh. Saya bisa cari lewat Google gitu loh. Karena kan alamat jelas, ada nomor teleponnya. Itu akan mempersingkat waktu gitu loh. Seperti itu. Yang perkampungan sebenarnya lebih kepada beruntung aja gitu. Kerangka besarnya adalah pengen motret orang berjemur di pagi hari. Karena kan akhir-akhir ini orang jam 9, jam 8 keluar rumah berjemur semua gitu loh. Saya yakin teman-teman juga semuanya udah motret deh. Saya merasa saya belum ada fotonya. Ya udah saya coba iseng jalan pagi. Cuman apa yang membedakan sama teman-teman yang udah motret orang berjemur gitu loh. Saya coba masuk ke perkampungan padat, ternyata lucu visualnya. Orang rapat banget, terus dari atas jalannya nurun, perkampungan sempit, orang berjemur gitu, visualnya menarik lah. Gitu loh. So, jadi tadi itu sih saya jawab yang dapetin dari Azhar Arif, kayak misalnya how do you plan your shots, stories during this time, ya kurang lebih ya pernah ngeliat dari beberapa teman yang motret terus di follow up juga gitu. Kemudian sama yang tadi ya mau nggak mau lebih soal memangkas waktu, lebih efektif dan efisien ketika tahu apa yang mau difoto, apa yang dituju gitu ya. Yang tadi kayak Pak nelfon ke KUA Gambir itu tadi ya. Iya. Jadi kadang-kadang memang kita mengulang dari teman apa yang sudah telah melakukan, tapi kita mencari apa sih yang belum dari yang dilakukan teman-teman ini gitu loh. Itu pertama. Kedua, kadang-kadang kita memang dapat durian runtuh, kita muter sendiri dapat sesuatu gitu loh, yang akhirnya mungkin besok juga di follow up sama teman yang lain lagi. Jadi intinya cuma soal ya gantiannya siapa duluan, ntar gantian, lebih kurang seperti itu gitu. Karena visual ya secara visual mungkin sama, tapi pasti angle atau mungkin ada yang lebih bagus lagi, momennya mungkin lebih menarik lagi, gitu aja. Ya, makasih Prim. Kevin, halo Kevin. Yeah. Yeah, probably you can to add something to answer Azhar Arif questions to our speakers. How do you plan your short stories during this time? Yeah. For stories, right, during this time. So, because COVID-19 has already happened, so every day we are monitoring the clusters, because there are clusters. We try to follow if it gets worse. So usually we'll go down to the dormitory to do stakeouts, and besides that, every night we have a conference from the health ministry to find out the number of infected, number of cases. So that's also the other thing that sort of offers us a hint on what you can do the next day, so that in a way help us to plan ahead. Because right now, I think the equation is fairly simple. Either the numbers go up or go down. So if the numbers go down, it sort of points your coverage in a certain direction, right? Improvement. And if the numbers goes up, you're just looking at more clusters, even going down to hospitals to stake out the presence of ambulance. Yeah. Okay. Jadi mungkin but having said that, it's a very fluid, and the situation is very fluid. So a lot of time we play by ear as well. Sorry, what was again? We play by ear. We see what happens, and then we react. Yeah.
Oke. Jadi mungkin mungkin kurang lebih dari kalau Kevin sendiri menjelaskan kalau misalnya ya COVID-19 ini sendiri juga udah terjadi gitu kan, dan setiap hari kalau plan-nya kalau dari Kevin mungkin plan-nya adalah salah satu yang memonitor klaster, jadi kayak satu daerah, satu community, satu daerah yang biasanya kayak udah ada apa red zone atau enggak mungkin udah terinfeksi apa segala macam, itu selalu dimonitor. Misalnya di Singapura ada klaster-klaster tertentu atau area-area tertentu yang memang apa terinfeksi atau diduga memang apa penyebarannya ada di situ, center of infection. Nah, biasa dan itu juga itu dimonitor tuh yang area-area itu. Kemudian setiap malam, tadi yang kalau dari Kevin jelaskan, setiap malam mereka melakukan conference with the minister, jadi dengan kementerian untuk mengecek apa angka-angka statistik itu. Jadi gampang tuh kalau misalnya dari Kevin sama medianya, kalau misalnya tiba-tiba angka statistiknya naik, dia akan itu semacam kayak clue gitu. Kalau naik berarti pasti akan motretnya atau enggak story-nya lebih ke pergi ke rumah sakit atau enggak ke daerah-daerah tadi yang terdampak gitu. Kemudian sama ambulans kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari yang hasil conference dengan kementerian, kemudian kelihatan perubahannya dan ternyata menurun gitu kan, kayak misalnya menurun berarti ya gampang aja gitu, dia itu semacam clue-nya, oh berarti perginya kita nggak motret di tempat yang sama, mungkin lebih ke suatu yang sifatnya angle yang perspektif yang berbeda gitu. Itu akan jadi clue-nya ketika dia akan melakukan plan untuk sebuah pemotretan atau sebuah story. Kalau dari Kevin seperti itu, dari Straits Times. Nah, kalau dari Fazli sendiri, so how's Fazli? How do you plan your shorts or stories during this time? Like we have a different plan from different for the journalists and different media. So how about you and Eva? Sepertinya saya mungkin mungkin malam ni ya, sebelum saya tidur saya akan monitor berita semasa, dan esok pagi pun saya akan tengok berita semasa. Contohnya esok Easter Day kan? Yeah. Easter Day kan. So apa rakan-rakan Kristian kita buat semasa MCO di Malaysia. So kita mungkin video call, mungkin ada activity di church, maybe father wearing mask, we don't know, but yeah, we try to get different picture lah. Oke. Jadi kurang lebih sama semuanya ya, tetap aja gitu ya, mau dalam mau masa pandemi ini, kemudian kalau misalnya non pandemik juga, intinya juga kalau nggak dalam pandemik juga sama, ketika kita mau merencanakan sebuah pemotretan tetap aja planning, riset juga harus dilakukan gitu. Terlepas dari untuk memangkas waktu, dan itu juga mengulangi foto yang sama, dan mungkin kita juga malah bisa dapat angle yang berbeda ketika kita juga udah tahu, misalnya kayak tadi Fazli bilang gitu kan, oh besok Paskah, misalnya besok Paskah, kemudian udah more or less you have like a visual approach or a kind of imagination, I suppose, because you already think beforehand that okay, so tomorrow Eastern, and then MCO lockdown in Malaysia, and then more or less you have like a bigger picture how you going to cover the story, kurang lebih kayak gitu ya. Seenggaknya udah kebayang seperti apa. Tetap aja planning itu juga dilakukan teman-teman semasa nggak ada perubahan dilakukan semasa pandemi isu ini. Oke, kemudian kita masih ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan. Oke, I'm still scrolling down the question. I think we have like another question. Okay. So, okay. Maybe Mbak Ajeng, you can help me to sort of the question. So, this is a question for me while we are waiting for another question from participants. We still have like 2 minutes before we end up this session. But just wondering, I mean, like when you start, this is the first time, not only the first time, I mean, like everyone become adept to this kind of situation, and as this global issue, and also everything is unpredictable. But do you also mention, I mean, before the government mentioned that, okay, this is a pandemic issue, so our country already affected. So, but we have like a redaksi, like we have like a meeting. Do you have also like we call it like, do you have like a pre-assignment? I mean, like
all the journalists and editors were sitting down together, and then you have pre-assignment. So mention about when you're covering this issue, you will have like a background about what COVID it is and how dangerous it is, how important for you to maintain your body, everything, your equipment. Do they also? I mean, like, do you also do that in the media or newsroom before covering the issue, like a pre-assignment? Like mention about we the company will cover everything, insurance, health expenses. So or it's just like learning by doing, as Priambodo said. So how do you I guys? think it's for me it's a lot of trial and error, because in the early days you really don't know what COVID-19 is. So Yes, along yes. the way you see what people do, and then you find the best practices and you put them together to be your own practice. Yeah. On how to stay safe and how to plan your coverage. I think it's quite similar in this region. Yeah, because we see what other countries do, and then we try to find a way that best suits our country and our company and our media. Okay. So Yeah. like trial again, it's trial and error, right? Yes. Yes, Because I believe that we are not prepared for this kind of situation, but you have no choice like to be adept and also protect yourself. So how about Fazri and Priambodo? Maybe you want to add something to or elaborate more about that? like us, like EPA, because I mean we have staff every country, right? So mostly they email us, tell us, I mean maybe tell us how to how to plan your assignment, how to avoid everything. Yeah, they take care of us so much, and I agree with Kevin that for assignment kita kena apa plan lah, and plan. So we have to choose assignment the yang berbaloi, yang worth it. It's not a simple assignment. So so now we have to reduce the risiko kan. So again we have to choose assignment yang berbaloi, worth it assignment. Yeah. Okay. Safety first. Yeah. Safety first. Yeah. Safety first like this. Safety first. Yeah. Dari Prim sendiri, Prim. Halo, dari Prim? Halo, Prim. Mute. Oke, ya. Lebih kurang Ya. sama lah sama yang diutarakan sama Kevin, sama si Fazri ya. Safety first, iya. Mungkin kantor tidak secara gamblang mengatakan bahwa ini cover asuransi atau apa. Tapi dari treatment yang dilakukan kantor, seperti membiasakan diri ke klinik, terus vaksin, menyediakan masker, bahkan sampai ke perlengkapan lainnya, saya pikir itu sesuatu hal yang positif lah gitu loh. Gitu. Seperti itu. Pasti kita nggak mau semuanya amit-amit kita nggak mau kena gitu kan. Dan saya pikir juga kantor juga nggak mau salah satu karyawannya kena. Karena ini bukan orang, tapi ini akan persoalan seluruh orang di kantor gitu kan. Seperti itu. Oke. Gitu Mbak Oki. Dan terima kasih. Ya. Dan COVID ini kan bukan hal yang baru. Barunya begini. 2005 kita ada flu burung. Bedanya adalah flu burung vaksinnya ketemunya cepat. COVID ketemu vaksinnya lama. Itu aja. Ya. Treatmentnya lebih kurang sama gitu loh. Kita harus pakai baju, kita harus pakai masker, pakai Google, sama lah treatmentnya. Cuman persoalannya adalah ini vaksinnya belum ketemu gitu loh. Itu aja. Oke. Terima kasih. Maaf banget ini kayaknya juga kita waktunya sudah mepet. Banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Tadi juga ada dari Mbak yang tanya soal bagaimana kebijakan PWI dari negara masing-masing. Maaf banget Mbak belum bisa terjawab. Mungkin nanti kita bisa follow up lagi secara pribadi dengan teman-teman. Kemudian juga karena waktunya sangat terbatas, terima kasih banget buat semua teman-teman yang hadir. Mungkin ada sekadar tambahan. Tadi ada teman kita dari Jefta dan teman kita Dana, Mas Dana, for a freelancer gitu kan. Maaf mungkin Mas Dana nggak bisa menjawab pertanyaan saat ini karena keterbatasan waktu. Tapi tadi berdua ini teman-teman Mas Dana dan Mas Jefta mengingatkan as a freelance photographer gitu kan. Probably
we really want to cover this issue, as this issue is also important, not only in Indonesia, but also in our neighbor countries, Singapore and Malaysia. So kalau misalnya mereka bekerja, just make sure for freelance photographers, again, safety first, and then if you want to cover this issue, make sure you have like a protective, personal protective equipment, and then and most importantly, insurance, because as far as I know, probably maybe not all freelance photographers are covered by health insurance, so you don't work for the company. So if you got assignment for a freelance photographers out there, not only in Indonesia, but also in Singapore and Malaysia, if you got assignment, make sure you ask you ask the media or the newsroom, do they cover everything? Do they cover health insurance? What happened after you're ill? And then make sure the pre-assignment and the post-assignment. So mungkin itu yang bisa disampaikan. Kemudian juga again, terima kasih buat to all three amazing photojournalists, because you're doing a great job. You're covering this very important issue. You not only sharing experience and information, invaluable information, but you're also taking a risk by covering this issue. And it's always good to upgrade journalism skills, especially in covering health crisis, because it's not only upgrading how we adapt, not only with our journalism skills, but also most importantly, we learn from the best, we learn from the experience, and then again, you guys are amazing, because ensure that your media and your newsroom remain everything safe in doing so. Jadi mungkin dari saya itu aja, banyak hal yang bisa kita lakukan, mungkin 2 jam ini juga sangat mepet dan nggak banyak hal yang bisa kita cover, tapi terima kasih, saya mewakili teman-teman dari PFI, mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir, buat Bang Echa, Mas Gali, and our amazing photojournalist, Fazri, Mas Prim, and Kevin. Thank you so very much. It was amazing Saturday night with you guys. So, terima kasih. Kalau kemarin ada yang bilang daripada ngumpul rame-rame nanti tangkap polisi, kita ngumpulnya di sini. Terima kasih PFI, dan terima kasih buat Hati-hati ya. Thank you. Thank you very much. Kevin. Bye.